Sebabkan ada kepercayaan yang diberi oleh parents tu, maka saya pun tahu bahawa saya kena jaga diri, kena jaga nama baik keluarga, jaga nama baik agama dan negara tentunya bila berada di luar. Sebenarnya dua-dua cara pun saya buat. Melancong pun saya buat, backpacking pun saya buat. Tapi yang prefer adalah backpacking. Jadi bila backpacking ni, dia lebih ringkas, lebih mudah lagi untuk kita bergerak dekat satu tempat tu. Jadi bila backpacking, travel sendiri ni, saya boleh explore tempat yang agensi pelancongan takkan bawa. Dan of course boleh masuk ke lorong-lorong, bukan sebarang lorong lah. Terutamanya kalau kita pergi ke kawasan-kawasan yang macam pedalaman, kawasan-kawasan yang kita terpaksa gunakan public transport. Bila melancong, kita pergi dengan travel agent, kita pergi dalam grup. And then bila dah cukup masa, tour guide pun akan panggil, jom naik bas kan. Tapi kalau backpacking, kalau pergi sendiri, suka hatilah. Saya tak cakap pergi grup ni tak bagus ke, tak best ke apa, tak. Dia bagus dan best, tapi kalau pergi sendiri, dia lain. Dia punya feeling tu lain. So better lah pergi seorang, puas hati dengan bajet juga yang dah dibelanjakan. Sebab beli tiket bukannya murah. So alang-alang dah beli tiket beribu-ribu, pergilah sendiri bagi puas hati. Apa yang saya praktis selalu, saya cuba bila kita travel ke tempat yang baru tu, kita sampai siang. Kemudian macam biasalah, waktu malam jangan keluar. Benda tu normal lah. Kalau you keluar malam seorang-seorang perempuan, benda tu you macam seolah-olah mencari something yang tak baik. Sepanjang kami dekat Distrik 1 Ho Chi Minh City ni, susah nak kenal mana satu Islam dengan non-Muslim tu. Di Ho Chi Minh City ni atau kampung ramai orang Muslim. Kalau kampung tu di 8 Masjid Al-War. Phone saya tu ada nombor phone, saya tanya kawan-kawan saya WhatsApp agak tahu yang nama ustaz. Ikut flow ustaz tu. Kita ambilkan kat dunia sini. Sokong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, naik bas pun boleh. Jalan. No, not this way. Opposite. You can. Oh, we take the wrong bus. We take the wrong bus. Yes. Right here. Okay. We have to come back to the Bentan market and then you just walk. Ask the way to walk to. Chú ơi dừng lại cho người ta xuống với chú ơi. Anh ơi dừng lại chút đi. Anh ơi dừng cho người ta xuống. Let's go. Okay, thank you. Thank you so much. Number one. Baik sini. Yes. To Bentan market. Thank you. Tahu naik taksi itu senang. Dari Bentan ke Dương Ba Tràng itu mungkin dalam 100,000 dong. Kena scam. Sekarang ni kena lah dia charge kita yang tinggi. Kita ambil taksi. Tentu-tentunya dia akan try untuk push harga lebih mahal. Double.
Sebab kita Dan foreigner. sekarang dia balance kat aku adalah 40,000. So dia charge kita punya car dalam 70,000 satu perjalanan. Sedangkan car kau tadi 33,000. Sir, So, sir, hi. you want to charge us ah? Dengan cara kita yang kita nak jimat duit ni, aku cadangkan kita ambil Uber daripada kita ambil taksi. Yang haramnya bukan menuntut ilmu. Yang haramnya bermusafir tanpa mahram. Situ haram. Sama ada mu nak menuntut ilmu, mu nak menega, mu nak belajar bahasa Arab, nak belajar syariah, bila seorang diri dan seorang diri itu bahaya dalam perjalanan yang jauh, maka masuk dalam larangan Nabi. Kerana Nabi kata la tusafir. Jangan perempuan itu bermusafir. Pada seorang diri illa ma'a mahram. Melainkan serta dengan mahram au kama qala. Memang akan adalah yang cakap-cakap, mana boleh, tak boleh, perempuan mesti pergi dengan mahram, mesti ada kawan dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga macam orang-orang yang saya tak kenal, macam stranger kan, macam tiba-tiba macam email saya macam bagi hadis, you know, macam perempuan haram pergi mahram, tak pergi travel tanpa mahram, haram macam ni, kenapa you buat ni macam ni. Ustaz Musa. Kan Islam di Vietnam orang Melayu campur. Orang Vietnam sedikit saja yang Muslim. Nah bahasa Cham, bahasa Vietnam lain. Macam mata, hidung, macam tung, tangan, tangin. Kebanyakan orang sini mengikut mazhab Syafi'i dan sedikit yang mengikut mazhab Hanafi. Dan di Bandaraya Ho Chi Minh penduduk Muslim lebih kurang 7,000 orang Muslim dan 10 buah masjid, 6 buah surau, termasuk Masjid Jamiul Anwar ini. Jadi kampung ini namanya Kampung Anwar. Biasanya di Vietnam ini kalau tiap-tiap kampung mengikut nama masjid. Kalau masjid nama Jamiul Anwar, biasanya dipanggil Kampung Anwar. Di kawasan ini campur. Ada orang Vietnam bukan Muslim, Buddhis, Buddha. Ada orang Cina, orang Kamboja bukan Muslim. Ya, campur. Tetapi alhamdulillah tak ada kacau, tak ada masalah. Di sini bekerja sama, tolong menolong. Di kawasan ini yang paling ramai penduduk Muslim di kawasan Ho Chi Minh. Dan di kampung kami ada Madrasatul An-Nur. Ini madrasah, macam pondok. Kalau membangun masjid, membangun madrasah, mengajar agama, menunaikan haji dan menyembelihkan kurban dan sebagainya, pihak kerajaan tak halang, tak ganggu. Tetapi belanja sendiri. Walaupun pihak kerajaan sekarang ini masih dalam komunis. Komunis tak ada agama. Ketua negara Malaysia orang Islam. Ketua negara Vietnam bukan orang Islam. Tapi saya alhamdulillah juga orang sini tak ganggu kita, tak kacau kita. Tapi jaga Islam susah sini. Sini tak ada iman habis. Vietnam, lelaki ke perempuan hidup di Vietnam ni tak ada iman habis. Perempuan-perempuan sini dibenarkan untuk berjalan sendirian, macam keluar, pergi mengembara ke negara luar. Ada. Tetapi kalau pergi itu ada hubungan. Perempuan di negara Vietnam cari kerja susah juga. Kalau nak kerja ofis ke, walaupun pandai kan, habis kelas kan kebangsaan nak kerja ofis susah, pakai tudung tak boleh kak. Jadi masyarakat Islam di Vietnam ini sangat kekurangan kelemahan bagian ilmu pengetahuan. Ilmu agama pun kurang, alim ulama pun kurang, buku-buku agama pun kurang. Jadi mereka datang di sini, kebanyakan pelajar-pelajar di dalam pondok ini ada anak yatim. Ada yang keluarga susah payah, jadi mereka tak bayar yuran. Kita pergi sekolah free, tak bayar. Orang Vietnam kena bayar. Orang Islam, bangsa Cham, minoriti tak bayar. Madrasah ini ada menghantar lebih kurang 60 pelajar yang masuk di Pondok Darussalam di negeri Terengganu, Malaysia. Yang tahfiz Quran dan muallim di sana. Hanya kan kau set, kau di dirap di kawan hat.
Insyaallah nikah kawan apa dan Ya. Di Vietnam sekarang ini belum ada mufti, belum ada orang yang mampu layak untuk melantik jadi mufti. Kalau saya harap dua orang anak saya pergi Malaysia belajar. Kalau belajar di sini tak boleh buat apa-apa. Pandai ni tempat kerja. Kalau datang pandai tak kerja tak boleh hidup. Melangkah keluar rumah nak pergi travel ni, niat betul-betul kita nak, ya Allah tunjukkanlah aku sesuatu, ajarlah aku sesuatu, berikanlah aku sesuatu yang membuatkan aku boleh beri balik kepada komuniti, kepada family, kepada kawan-kawan kan, pengajaran. Sebab Allah takkan biarkan kita susah kalau kita betul-betul percaya dia akan lindungi kita. We Malaysians should appreciate more because as you can see, we go around the Muslim area, Muslim community, and they told us about some of their difficulties. We look like a Muslim but don't really practice it. So, but here, the Muslim here really, really practice. In some case, yeah, but we can say half of this and half of that, because sometimes you can see good Muslims, sometimes you can see we're born Muslim, but sometimes some other cases they don't really know Islamic knowledge. Some still drink alcohol, some still go for making zina or something riba. Yeah, every country happen the same. Yeah, happen the same. But we can take the majority and the minority, and we can see which one happened most, and we have some solution to solve the problem. But of course, it's hard because the government is the Kuffar government. It's different with the Muslim government. Somehow the Muslim government better. But if I have a good chances, I wish to come back to Malaysia, sure, because I want to live in a Muslim life and community. Bermusafir tanpa mahram dengan syarat disertai dengan jama'atul thiqah, iaitu satu rombongan wanita-wanita yang ramai yang dipercayai boleh menyelamatkan keadaan wanita tersebut sekiranya berlaku apa-apa masalah.